बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसीब इकबाल और मैं हूं मोहम्मद हसीब इकबाल। जिस तरह हम जानते हैं कि आजकल एक मॉडर्न एज का ज़माना है, दुनिया जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है और रहन सहन का तरीका भी बदल रहा है। हर चीज़ अब मॉडर्न होती जा रही है। इसी तरह अब जंग करने का तरीका भी बदल गया है और वो भी मॉडर्न हो चुका है। पहले फर्स्ट जनरेशन वॉर होती थी, मतलब पहले जो है फर्स्ट जनरेशन में एक दूसरे को तलवारों से मारा जाता था। फिर सेकंड जनरेशन आई, थर्ड आई, फोर्थ में एक दूसरे को भी डायरेक्टली मारा जाता था और शूट किया जाता था। अब जो है दुनिया और समझदार हो गई है और फिफ्थ जनरेशन वॉर की तरफ शिफ्ट हो गई है, जिसे हम हाइब्रिड वॉर भी कहते हैं। ये एक इनडायरेक्ट वॉर है, मतलब जो दो ममालिक हैं वो एक दूसरे को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे, इसके टूल्स के बारे में बात करेंगे कि अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हाइब्रिड वॉर एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो क्या किस टूल्स का इस्तेमाल करे। इसके बाद जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने जो थ्योरीज पेश की हैं उसकी भी बात करेंगे। तो जो मेन थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने हाइब्रिड वॉर पे थ्योरीज पेश की हैं उनका नाम है विलियम लेन, फ्रैंक, जॉन मैकन, और नेटो ने भी इस पर थ्योरी पेश की है और इसे डिस्क्राइब किया है कि ये हाइब्रिड वॉर होती क्या है। तो आज मैं भी आपको बताता हूँ हाइब्रिड वॉर क्या होती है। जिस तरह हम जानते हैं कि आजकल न्यूक्लियर एज का ज़माना चल रहा है। हाँ, 7 से 8 ममालिक के पास जो है वो एटॉमिक ताकत है और उनके दुश्मन ममालिक ये जानते हैं कि अगर हमने उनसे कोई छेड़छाड़ की तो एक उन्हें हैवी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले भी ऐसा हो चुका है, जब जंग होती थी किसी भी मुल्क को जो है डेथ्स होती थी बहुत सारी, उनके जो फौजी हैं, लोग हैं, आम लोगों की बहुत सारी डेथ्स होती थी। उसके बाद पैसे का बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, जिसकी वजह से एक जंग जो है वो मुल्क पर बहुत भारी होती थी और एक अच्छा खासा मुल्क जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता था। लेकिन अब जो है दुनिया और समझदार हो चुकी है और डायरेक्ट लड़ने के बजाय इनडायरेक्ट पर शिफ्ट हो गई है। मतलब इनडायरेक्ट एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना है और ये से हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर के 3 मेन मकासद हैं। नंबर 1 है इनडायरेक्ट वॉरफेयर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नंबर 2 है डिस्टेबलाइज राइवल्स, जो आपके राइवल्स हैं मतलब दुश्मन ममालिक है उसको आप डिस्टेबलाइज कर दें, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आप कम कर दें ताकि वो आपका सामना ही ना कर सके। और नंबर 3 है डिस्टर्ब द पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्हें इतना डिस्टर्ब कर दें कि वो इस काबिल ना हो सकें कि वो मुल्क चला सकें और मुल्क कमज़ोर हो जाए। तो ये जो 3 मेन मकासद हैं ये जो है दूसरे मुल्क को कमज़ोर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हाइब्रिड वॉर में। और इन 3 मकासद को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट आप लड़ नहीं रहे, इनडायरेक्ट लड़ना है, इसलिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लानिंग भी इसमें एक मेन रोल अदा करती है। इसके साथ इंटरनेशनल लॉ भी ब्रेक नहीं होता। जब ये मुल्क जो है एक दूसरे पर हाइब्रिड वॉर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, हाइब्रिड वॉर के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो इस पे जो है इंटरनेशनल लॉ कहता है कि एक दूसरे से आपने जंग नहीं करनी, और ये भी ब्रेक नहीं होता। तो इसलिए मुल्क को जो मुल्क नुकसान पहुंचा रहा होता है इसको काफ़ी फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिड वॉर कैसे लड़ सकते हैं। मतलब अगर आपने हाइब्रिड वॉर लड़नी है तो आपको क्या करना होगा हाइब्रिड वॉर लड़ने के लिए। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 थ्योरी है ग्लोबल डोमिनेंस थ्योरी, जो मैकेंडर एक थ्योरिस्ट थे उन्होंने पेश की। उसमें ये था, वो अमेरिकन थे तो उन्होंने अमेरिका की साइड से पेश की और ये कहा कि अगर अमेरिका डोमिनेंस चाहता है तो उन्हें रशिया को कमज़ोर करना होगा, क्योंकि रशिया जो है उसका एक दुश्मन मुल्क है और वो भी काफ़ी ताकतवर है। तो रशिया को आप कमज़ोर कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि अमेरिका को चाहिए कि ईस्टर्न यूरोप जो है वो जो रशिया का बाउंड्रीज है, ईस्टर्न यूरोप रशिया का गेटवे है, उसको जो है आप इन्फ्लुएंस करें और उसको अपने एतबार में लाएं। इसके ज़रिए आप रशिया को और कमज़ोर कर सकेंगे, क्योंकि आपके अगर पड़ोसी ममालिक ही आपके साथ नहीं है और आपके साथ दुश्मनी रखते हैं तो मुल्क जो है वो थोड़ा कमज़ोर ही होता है। इसके साथ साथ एक और साइंसदान है, थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर रशिया अमेरिका डोमिनेंस चाहता है तो रशिया के साथ साथ चाइना के साथ भी यही उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करना होगा, ताकि चाइना भी और रशिया दोनों कमज़ोर हों और अमेरिका का एक ग्लोबल डोमिनेंस बने। सेकंड है वार्डन्स 5 रिंग थ्योरी। ये जो है थ्योरी बड़े मज़े की थ्योरी है। इसमें 5 जो है मेन बातें बताई गई हैं कि जो मुल्क को स्ट्रेंथ देती हैं। नंबर 1 है लीडरशिप, नंबर 2 है सिस्टम, नंबर 3 है इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 4 है पॉपुलेशन और नंबर 5 है मिलिट्री। ये 5 चीज़ें मिलकर एक मुल्क को स्ट्रेंथ देती हैं और मुल्क चलता है। अब ये थ्योरी ये कहती है कि इनमें से आप पॉपुलेशन को अटैक करें, मतलब पॉपुलेशन में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर पॉपुलेशन को मिलिट्री और या लीडरशिप के खिलाफ कर दें।
مطلب اگر لوگ ہی لیڈرشپ کے خلاف ہیں تو ملک کس طرح چلے گا؟ لوگ ہی اگر لیڈرشپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، ملٹری کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو ملک نہیں چل سکتا۔ تو یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس میں آپ پاپولیشن کو غلط انفارمیشن ملٹری اور لیڈرشپ کے خلاف پھیلائیں تاکہ وہ لیڈرشپ اور ملٹری کے خلاف ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ملک میں سول وار بھی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو ایک زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہائیبرڈ ٹولز کی، کہ ہائیبرڈ وار جو ہے اس میں کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں، اور اگر آپ ہائیبرڈ وار لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا سازشیں آپ کہہ سکتے ہیں، یا پلاننگ کس طرح ٹولز کی پلاننگ کرنی پڑے گی، ان کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا پڑے گا۔ تو نمبر 1 ٹول ہے کلر ریولیوشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو لیڈرشپ کے خلاف کر دیتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی، اور لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کی طرف نکل آتے ہیں، روڈوں پہ نکل آتے ہیں، اور وہ وائلنٹ پروٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، نان وائلنٹ پروٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ملک جو ہے ان پروٹیسٹ کی وجہ سے کافی کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے انسرجنسی۔ اس میں ٹیررزم آ جاتی ہے، جو دشمن ممالک ہے، دشمن ملک ہے، وہ دوسرے ملک کے اوپر ٹیررزم اٹیک کرتا ہے، اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ پاکستان بھی ٹیررزم فیس کر چکا ہے، 2009-10 میں یہ کافی چیزیں چلتی تھی، تو یہ پاکستان کو بھی اس چیز کا، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ انسرجنسی کیسی چیز ہے۔ نمبر 3 آتا ہے اکنامک لیوریج۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ملک کو لون چاہیے ہو تو IMF کی طرف سے لون دلوایا جاتا ہے، اور پھر بعد میں کافی پریشر کیا جاتا ہے کہ لون واپس کریں، تو اس میں جو ہے ملک کو کافی بھاری رقم واپس کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ملک پھر اور کمزور ہوتا ہے، تو ملک کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے سائبر اٹیکس۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے اس کے لیے، ہائیبرڈ وار کے لیے۔ سائبر اٹیکس کی جاتے ہیں دوسرے ملک پر، ملک کی انفارمیشن جو مین انفارمیشن ہوتی ہے وہ لیک کر دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ملک کے نیوکلیر پروگرام پر وائرس چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سارا نیوکلیر پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس سے ملک اور بھی کمزور ہوتا ہے، اور ملک کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 ہے انفارمیشن ویئرفور۔ مطلب سوشل میڈیا پر آپ ایک غلط کمپین چلائیں، ملک کے خلاف کمپین چلائیں، فیک اکاؤنٹس بنا کے کمپین چلائیں، جیسا بھی کریں، لیکن جو اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں انفلوئنس کریں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کا جو ملٹری ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو چینج کیا جائے۔ تو جو سارے لوگ ہیں وہ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ہم نے بھی دیکھا، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، کہ لوگ جو ہے اس سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کہہ سکیں کہ سازشیں ہیں، پلاننگ ہے، کہ آپ جو دوسرے ملک کو کس طرح کمزور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو بھی تو وہ اتنا کمزور، اندرونی چوٹ نہیں ہوتی جس طرح اندرونی کمزوری، تو اسے ایسی اندرون سے کمزور کر دیں کہ جب جنگ کا واقعہ ہو تو وہ اتنے طاقتور ہی نہ ہوں کہ وہ آپ کا سامنا کر سکیں۔ تو یہ تھی آج جو ہے وہ وارفیئر کے بارے میں جو ہم نے بات کی۔ تو آپ کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔